Bro, saan na yung Miro sa blue? Ay, kay Edmark yan. Sa ano, kay Edmark yan yung Aerox. Yan, okay. Ops, ingat. Sige, don't worry. Sige, okay, buksan natin. Next. Kaya ba? Ito kagawa doon sa bahay niyo? Oh, yan, lahat yan, no? Mga antique. Kasi luma na yung bahay namin. Actually, yan galing sa bahay namin. Yung mga ilaw. Galing na ilaw. Tingnan, nagkaka-cross lang ng nasa ano na, on the way na here from Ubay. Yan. Si JR din yan. Ano, nephew. Nephew ko. Claribel. Okay. Ay, ito si Edmark. Gusto daw ni B-Boy yung motor mo. Sige, let's open it na lang. Teka. Edmark, patulong lang. Kasi, yan. Ito. Kung kailangan i-cut. Kasi, wow. Perfect. Ayan. Baka pwede na makita. Sige, pakilabas. Let's see one by one. Para hindi lang mahalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 helmets. No, may pouch yan eh. Tingnan natin yung design. Kita? Wow. Perfect. Ay, blue, violet. Ito, JR. Walang puti. Wala, iba rin yan. Ayan, open here. Ayan, B-Boy. Wow, Bibs. Ay, isa pa. Meldo. Meldo. Color. Meldo. Ayan, yan ba? Ano sino? Can you double check? Okay. Wow. Red button. Oo, sige. Okay na. Ayan. Ay. Oh, video ulit. Isa pa. Video. Ayan, ganyan na. Big brother. Ah. Ayan. Okay. Okay. Meldo. Melda. Ayan, ganyan. Sige. Isa pa. Ayan. 1, 2, 3. 3. Oh. Okay.